धक्का देला बीजेडी मारी दे चाली गला बीजेडी आसीथिले पांड्यान आउ पांड्यान को देखा करिया पई जाइतिला मालकानगिरी अनेक गाड़ी एमिति दुर्दिन किए जानिथिला आसीप बोली बेसहारा करितेला पांड्यान ओ बीजेडी पार्टी आहार छड़े भी नेला आदिवासी परिवार को सजई देला भिकारी। हाँ आज्ञा मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक पद्मगिरी निकट उडुपा पंचायत तंडापल्ली ग्रामर से दिन थिला 23 डिसेम्बर 2023 एक काल दिन काल साजी बास लक्ष्मा माड़ी और जयराम माड़कामी निज गाँ तंडापाली जाउथिले निज मोटरसाइकेल रे मालकानगिरी हठात एक 4 चकिया गाड़ी जार गाड़ी नंबर OT 30D8450 धला रंगर आर्टिका जो बिजली शंख चिन्हर भी झंडा लगी बिजेडी तत्कालीन सभापति श्रीयुक्त मानस माड़कामी को अवगत कराई पुलिस थाना मालकानगिरी भी लिखित अवगत कराई किंतु दुखर विषय बेसहारा जयराम और लक्ष्मा को कौन सुविधा सुजोग किंबा लिखित देइथिबा थाना अधिकारी भी शुणी नथिले। एबे किंतु निर्वाचन आसी भूली नाहांती पुराना कथा लोके कौन निर्वाचन भोट भिक्षा बिजेडी आसीबो कि ए गाँ को कौन एभली चलीथिला कि बिजेडीर 1 नंबर शासन स्वच्छतार शासन कौन आदिवासी उपरे जुलुम केबे मिलिबो न्याय केबे मिलिबो भरण पोषण केबे मिलिबो चिकित्सा सहायता बुझिबाकू बाकी रहिला। रोजगार को मारदेची ओडिशार बीजेडी सरकार आमे अच्छु मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक पद्मगिरी निकट तंडापाली ग्राम विगत किछि दिन पूर्व अर्थात डिसेम्बर मास 23 तारिख दिन पांड्यान आसिथिले जयपुर मालकानगिरी शताधिक गाड़ी पांड्यान को देखा करिया जाइथिला। हठात यही समय तंडापाली ग्रामर 2 जण व्यक्ति 2 जण युवक जे जयराम एवं आउ जण व्यक्ति अच्छा लक्ष्मा 2 जण जाउथिले मालकानगिरी कौन कार्यवशत हठात पछाड़ू बीजेडी एक गाड़ी धक्का देइथिला। धक्का देला परे जयराम संपूर्ण बीजेडी एक गाड़ी जयराम एवं जो गाड़ी रे लक्ष्मा बसिथिले एक मोटरसाइकेल रे सामना सामनी धक्का दे देइथिला। धक्का देला परे संपूर्ण रूपे लक्ष्मा एवं जयराम पड़ जाइथिले। पड़ी गला परे एक एम्बुलेंस जोगाजोग करी एम्बुलेंस को बीजेडी किछि कर्मी स्वास्थ्य केन्द्र मालकानगिरी पठाई देइथिले। किंतु तापरे कोन घटिला आमे संपूर्ण रूपे आपन को देखाइबू। आमे देखि आपन कहिथिलु जो लक्ष्मा माड़ी होचंते एई जो व्यक्ति अछंती यांको संपूर्ण रूपे जो बीजेडी रो एक गाड़ी धक्का देथिला लक्ष्मा माड़ी को एवं तांको सहित तांकर पाखरे अछ धर्मपत्नी मध्ये अछंती एवं लक्ष्मा सहित जे बसिथिले जयराम सी होचंती प्रकृतर प्रत्यक्षदर्शी। आमे जहार विजुअल देखुछु सी होचन जयराम लक्ष्मा सहित जयराम जेतो 2 जण उभय गाड़ी रे बसि जाउथिले जयराम को संपूर्ण रूपे जो माड हेछि तांकर मस्तिष्क काम करू नै। मस्तिष्क काम न कला परे तांको तुरंत मालकानगिरी स्वास्थ्य केन्द्र मालकानगिरी स्वास्थ्य केन्द्र विशाखापाटना मेडिकल निया किंतु गाँ लोक जो दाबी कर कौन चिकित्सार व्यवस्था आज पर्यंत करना। जयराम माड़ी को जो देखा जाता जयराम माड़ी को जो माड़ होता जयराम माड़कामी जो माड़ होता हाथ गोटे हाथ अकाम हो जाए जहाँफल रोजगार बंद हो जाए। पाखे अच्छा धर्मपत्नी सहित 3 जण पुओ जो बेरोजगारिया पुओ एवं गोटे 13 वर्षर झील से बंचे केमिति बर्तमान आशा बांधी रही जो विश्वास सरकार उपरे विश्वास तुटी जाता आउ से संपूर्ण रूपे दायी कर श्रीयुक्त पांड्यान जो गुंडागिरी शासन आज मालकान जिलार जो जगह अच्छी तंडापाल पहुँची से कोहबार स्वर कहते जे कि भली दंड देइचंती पांड्यान। आम सहित अच्छा जयराम जो अच्छा जयराम आ लक्ष्मा गाँव संपर्कीय भाई कान्हू बर्तमान आपड़ देखुले जो भाया सड़क माने दुर्घटना है सब संपूर्ण बरणी आप आमको उपस्थापना करेंगे। ये माने गत डिसेम्बर 23 तारिख दिन तंडापालू मालकानगिरी जाऊे डिसेम्बर 23 तारिख दिन पांड्यान सार जयपुर आसते किंतु से दिन एमाने जान ना कि पार्टी वाला गाड़ी जाऊँगी एमाने तंडापालू मालकानगिरी जाऊे मालकानगिरी बीजेडी गाड़ी द्रुत गति जयपुर आड़ को जाऊला जा समय एम शोकरे बाड़ाई देला एम आम्बुलांस जोगे मालकानगिरी निया गला
ନିଆଗଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମା ବାଇ ଆଉ ଜୟରାମ ମାଡ଼କାମୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ। ଯିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କିଛି ଆଇଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ଲୋକକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ଆମେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମାଲକାନଗିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ହେଇକିରି ଆଇଲା। ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବଥାଟା ଆରାମ ହେବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇକି ଯିବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସ, ଆଗରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। କହିବାରୁ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ ମାଲକାନଗିରି ଆମର ଦୁର୍ଗା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଫିସ୍କୁ, ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଫିସ୍କୁ। ସେଠି ମାନସ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ସାର୍, ଆହୁରି ଆମର ଦୁର୍ଗା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲଗେଇଛି ତାକୁ ଡାକିକିରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ଆଣିକି ନିଜ ପଇସାରେ ଜମି ଫମି ସବୁ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ନିଜ ପଇସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଠାଇଥିଲୁ। ବିଶାଖାପାଟଣା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଆଇଲେ ଏଠି। ଆଜିକୁ ମାଲକାନଗିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ 4-5 ଥର ହେଉଛି ଯିବା ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଯାଇ ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟା ଦାବି ରହିଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଏମାନେ ବିକିକିରି ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏହା ରହିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ, ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଛି, ଆମର ଦାବି ଏହା ରହିଲା ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି, ଆଙ୍କର ବାଇକ୍ ବି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଯାଇକି, ତ ଆଉ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଦେଲେ ମିଶା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଯେମିତି ବନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ବାଇକ୍ ଯେମିତି ଆଙ୍କର ଥିଲା ସେମିତି ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ। ତା ବାବଦରେ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ତ ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇକି ମାଡ଼ ହେଇକି ସେ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ଅଛି। ଆଜି ତ କାଲି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଟା ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଭାତ ପେଜ ବି ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମା ମାଡ଼ି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ କି କୌଣସି ଯଦି ହେବ ଅସୁବିଧା ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମା ମାଡ଼ିର, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦାୟୀ। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ବି ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ବୋଲି ରିଟର୍ନ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରୁ। ହଁ, ଯାହା ବିଜେଡି ସରକାର ଦାୟୀ ହବ। ଯେ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି ବୋଲି କହିଲାନି, କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଛି। ଥାନାରେ ବି ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ସବୁ କିଛି କରାହେଇଥିଲା ବି କିଏ ଏକ୍ସନଟା କଲେନି। ଯାହାର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ସେମାନେ ଦେବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ପାଣ୍ଡେନ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମା ମାଡ଼ିଆରେ ଜୟରାମ ମାଡ଼କାମୀ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମାଲକାନଗିରି ବିଜେଡି ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେ ଡୁକାଇ ଦେଲା, ଡୁକାଇ ଦେଇକରି ତାର ପୋଲା ଯାଇକି ତାରପରେ ଯାଇକିରି ନାକି ମେଡିକାଲ ନେଲା ବେଲେ ତାରପରେ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ କହିଲା ଆମେ ମୁଇଁ ବୁଝିବି, ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ବୁଝିବି। ଏବେ ସେ 5 ମାସ ନା କେତେ ମାସ ହେଲାଣି, ସେ ଏବେ ସେ ଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ତାର ଦାୟୀରେ ବି ନା ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଟିକେ ଦାୟୀ କରବ, ମତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖିପାରଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବେ ଯখন 5 ମାସ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, କେମିତି କରୁ? ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ତାର ନିଜର ପାଇଁ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ଦିଆନ୍ତି, ଏବେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ତ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନା। ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଆମେ ଉଲାଇବୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାର ଗାଡକୁ। ଏବେ ଯାକ ଯେମିତି ଆମକୁ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ମାନିପାରିବୁ କି? ଆମର ପିଲାଟା କେମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ଦେଖି ଆମକୁ ନିନ୍ଦୁ ଆସୁନାହିଁ ରାତି ଯାକ। ତାର ପାଇଁ ଏବେ ଯାକ ଭାବୁଛି ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛୁ। ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତାର ଦିଆନ୍ତି ହଉଛି, ଏ ଲୋକ କେମିତି ଦିଆନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍ ପିଲାଟା କେମିତି 3-4 ପିଲା ଟିକେ ମାଡ଼ିଛୁ, ଏ ଯାକ ଖାଇ ପିଇବାକୁ ପାଣି ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଚେତନା ନାହିଁ, ଏବେ ଯେନ୍ତା ହେଲା ନେତା ଏବେ ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ହେବ ସେଟା। ତାପରେ ଏବେ ଯାକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଏମିତି ଜାଣୁଛି ତାକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦାରି ପକାଇବୁ ସଟ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। वर्तमान वंजी वंपतान बूम वंपतान तिंदांग वंजीला इंज नुकासीता ता नापिल्ला के युता ना निंज बात तिंतान नमुद पांको एक्सिड ओनलेकन आप माइंडत तलेका तो ताकांग पारवोन कुदांग पारवोन कामाडांग पारवोन ना निंज बेला बद कीता ना किंज पिल्ला के युता Karvingatta, nukasitatta ninje, nartindangkilla, boom wamtan, wanji wamtan, naninje batatintan, on kamarang parwo namutpan,
पिला मिंदे इसु इसुला मुबुड़ मार्क मिंदे ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ पैसा कर्स मारतान 2 लाख किना कर्स मारतान बूम वामतान मेंड बेग बेग टेंट तान असरते मिका साया योन इंजनन बेला बदकितान वंजीला से जो कहले विभिन्न ताकर निजर जो मातृभाषा रे कहले जे वर्तमान खाइबार जो असुविधा अच्छे मेडिकल जो स्वास्थ्य पाए जो समस्या होता से समस्या वर्तमान सरकार को से दाबी जन आमको जहाँ खर्च होती जमी बाड़ी बंधा पड़ी घर मध्य बंधा पड़ी जहाँ चाष कर खाऊले जोड़ा भरोसा था जमी उपर से जमी साहूकार पाखे बंधा पड़ी बंचे केमी ये गोटे गुहारी से निज भाषा जनई।